कंप्यूटर में कल डिस्कस किया था लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है उसको शायद हमने कंप्लीट किया था जिसके अंदर हमने टोरॉइडल फील्ड पढ़ी। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। तो बेटा 1800 जो है वो 19 को जिसको हम कहते हैं जो है वो बर्थ ईयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जैसे ही फॉरेस्टेड की ये डिस्कवरी आई और जिसके अंदर फॉरेस्टेड ने ये बात डिस्कवर कर ली कि जब किसी भी चीज से करंट गुजरता है तो उस वजह से वो चीज मैग्नेट बन जाती है। मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कह सकते हैं। बातें नहीं करें बेटा बात। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जैसे ही फॉरेस्टेड ने डिस्कवर किए तो साइंटिस्टों ने उसी वक्त सोचना शुरू कर दिया कि अगर करंट की वजह से कंडक्टर्स मैग्नेट बनते हैं तो मैग्नेट्स की वजह से भी कंडक्टर्स में करंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि नेचर है सिमेट्री। नेचर के अंदर सिमेट्री होती है। फिजिक्स के बहुत सारे प्रोसेसेस के रिवर्स प्रोसेस मौजूद है। तो जिस दिन ये डिस्कवरी अनाउंस हुई कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट गुजरता है तो वो कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है, मींस करंट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो बाकी साइंटिस्ट इसको सीखने लग गए कि फिर मैग्नेट की वजह से कंडक्टर में करंट बनेगा। ठीक है, तकरीबन इस चीज को डिस्कवर करने में 10 से 11 साल लगे साइंटिस्टों को। अब इसमें साइंटिस्टों ने दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है ना, 10 साल तक मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए जिसमें दो कैटेगरीज के अंदर उन एक्सपेरिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन फिर मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन बाद में बताता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले थोड़ा इसको समझ लें कि ये इंडक्शन कहती क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में साइंटिस्टों ने दो कैटेगरीज में एक्सपेरिमेंट किए। एक होता है बेटा फिलक्स लिंकेज। समझे बेटा, पहली चीज ये कि आपको समझनी है फिलक्स लिंकेज। अब ये फिलक्स लिंकेज क्या होती है? ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले कि फिलक्स लिंकेज क्या होती है। देखिए बेटा, सपोज करें हमारे पास एक कॉइल है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्न है। ठीक है, एक कॉइल है जिसमें हमारे पास सिर्फ दो टर्न है। ठीक है, एक कॉइल के अंदर एक टर्न है और दूसरी कॉइल के अंदर दो टर्न है। बेटा दोनों का रेडियस आप सेम मान लें कि ये एक टर्न वाली कॉइल है और ये बेटा दो टर्न वाली कॉइल है। ये दो टर्न वाली कॉइल है। ठीक है, अब सपोज करें इससे आगे एक मैग्नेट हम ले रहे हैं। ठीक है, जिसकी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 3। ठीक है, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। आप कह रहे हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो 3 है और इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 3 है।
किस कॉइल के अंदर फ्लक्स ज्यादा होगा, या दोनों में इक्वल होगा, दोनों की एरिया इक्वल है और दोनों का जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स चेंज है। इन दोनों कॉइल्स को हम कहेंगे कि कॉइल्स आर मैग्नेटिकली लिंक्ड विद द मैग्नेट्स। आप ये नहीं कहेंगे कि कॉइल और मैग्नेट अलग है, टच नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं वो एक दूसरे को टच करें। कॉइल्स एंड मैग्नेटिक मैग्नेट्स आर लिंक्ड मैग्नेटिकली, ये दोनों मैग्नेटिकली लिंक्ड है। अगर आप इसके अंदर करोगे तो आपको पता है कि इसके अंदर जो फ्लक्स होता है ये हो जाएगा B इनटू एरिया ऑफ द कॉइल, जबकि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 2, तो इसका जो फ्लक्स होगा ये हो जाएगा ट्वाइस B, क्योंकि एक टर्न के अंदर 3, दूसरे के अंदर 3। हम कहेंगे इसकी फ्लक्स लिंकेज, इसकी फ्लक्स लिंकेज ज्यादा, इसकी फ्लक्स लिंकेज क्या है, कम। अब फ्लक्स लिंकेज का मकसद क्या होता है, इसके अंदर सपोज करें फ्लक्स 3 और नंबर ऑफ टर्न्स 1, ठीक है। इसके अंदर फ्लक्स आप कह लें 2 इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ टर्न्स 2 इज इक्वल टू 2। फ्लक्स लिंकेज का मकसद क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज का मकसद होता है n into pi, n into pi की प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, फ्लक्स लिंकेज। इसका फ्लक्स लिंकेज कितना है, 3, इसका फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, 6, ठीक है। तो ये फ्लक्स लिंकेज 3 और ये फ्लक्स लिंकेज कितना है, ये फ्लक्स लिंकेज जो होता है बेटा ये 6 है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। मींस फ्लक्स लिंकेज दो चीजों पे यूज करते हैं, एक नंबर ऑफ टर्न्स पे और दूसरा किस पे, फ्लक्स, ठीक। तो ये हो गया फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज आल्सो डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। अगर कॉइल के दरमियान, मैग्नेट के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम फ्लक्स गुजरेगा कॉइल में से। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज का मकसद होता है n into 5 product of number of turns multiplied by flux is called flux linkage, ठीक है। इसको फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे, एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनके अंदर दो रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, जो मैंने ये बताया कि साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट किए क्यों, उसका मकसद क्या था, मकसद ये था कि मैग्नेट की वजह से करंट बनता है या नहीं बनता। एक्सपेरिमेंट में डिटेक्ट क्या करना था साइंटिस्टों ने, कि जिस तरह से करंट से कंडक्टर मैग्नेट बन जाते हैं, तो क्या मैग्नेट की वजह से कंडक्टर में करंट बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे हमने देखा स्ट्रेट कंडक्टर से करंट गुजरते मैग्नेट बनता है, हमने देखा सोलिनॉइड से जब करंट गुजरता है मैग्नेट बनता है, टोरॉइड से जब करंट गुजरता है मैग्नेट बनता है, रिंग से जब करंट गुजरता है तो क्या बन जाता है, मैग्नेट बनता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या मैग्नेट की वजह से साइंटिस्टों ने दो कैटेगरीज में एक्सपेरिमेंट किए। एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसे जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जिसमें देयर वाज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये बेटा, सपोज करें साइंटिस्टों ने क्या किया कि करंट डिटेक्ट करना था, तो उन्होंने इस तरह से बड़े से बड़े सोलिनॉइड ले, सोलिनॉइड इज आल्सो कॉल्ड कॉइल, ये बड़े से बड़े
جو ہے وہ سولینائڈ لے کے آئے اور ان سولینائڈز کے اندر انہوں نے گیلوانومیٹرز اور میٹرز لگا دیے. کیونکہ گیلوانومیٹر ایک نئی میٹر اس ڈیوائس ٹو یوز ٹو ڈیٹیکٹ کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ڈیوائس استعمال کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں گیلوانومیٹر یا میٹر. ٹھیک. اس کے بعد اس کے سائیڈ میں اس کے کوائل کے سائیڈ میں بڑے سے بڑا میگنیٹ رکھا گیا. اسٹرانگ سے اسٹرانگ میگنیٹ رکھے گئے. لیکن اس کی کی پوائنٹ کون سی تھی؟ اس کی کی پوائنٹ یہ تھی کہ نہ میگنیٹ موو کر رہا تھا اور نہ ہی کوائل موو کر رہی تھی. میگنیٹ بھی اسٹیشنری تھا اور کوائل بھی کیا تھی؟ اسٹیشنری تھی. مینس دونوں میں ریلیٹو موشن نہیں ہے. جب ریلیٹو موشن نہیں تھی تو نمبر آف لائنز دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ کوائل پہ فلکس نہیں گزر رہا. کوائل پہ فلکس گزر رہا ہے لیکن ایسے فلکس کو کیا کہو گے؟ چینجنگ فلکس یا کانسٹنٹ فلکس. یہ اس میں کوائل میں پہلی بات یہ طے کرے کوائل میں فلکس گزر رہا ہے. فلکس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نمبر آف میگنیٹ ادھر گزر رہا ہے. اگر نہ میگنیٹ ادھر ادھر ہوتا ہے نہ کوائل ادھر ادھر ہوتی ہے, there is no relative motion. مینس دونوں ایک دوسرے کے حساب سے کیا ہے؟ اسٹیشنری ہے. تو کیا فلکس چینج ہو رہا ہے؟ فلکس چینج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کیا لگتا ہے فلکس چینج ہو رہا ہے یا فلکس کانسٹنٹ ہے؟ مینس نمبر آف لائنز کم زیادہ ہو رہی ہے یا جتنی ہیں اتنی ہی گزر رہی ہے؟ فلکس کانسٹنٹ ہے. جب there is no relative motion between magnet and coil تو ایسی کنڈیشن کو کہتے ہیں فلکس کانسٹنٹ. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کو کہا ہے بیٹے باتیں اب بتا دیا کریں نا بیٹا ڈسٹرب کیوں ہوتے ہیں دوسروں سے کرتے ہیں. اپنے رائٹس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا نہیں تو وہ حالت ہوگی جو ابھی کے ساتھ ہو رہی. کبھی کبھی خاموشی خودکشی کے برابر ہوتی ہے. آپ کی جو پریویس بیچ ہے اس کے ساتھ جو حالت ہو رہی ہے وہ ان کی خاموشی کی وجہ سے ہو. یہ سرمایہ دار یہ بیچ کلاس کے یہ پیسے والے آپ کو تباہ کر دیں کہیں کا نہیں چھوڑے. 2017 میں جنہوں نے پیپر لیا تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ ہو اللہ تعالیٰ کی کرنی 2023 کی لیگ میں وہ ہو رہے ان کو ملا نہیں. جو 2030 میں بھگڑے ڈالے 2023 میں دیکھیے گا 25-26 میں آنسو ٹپکے. ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑ دے گا ایسے تھوڑی چھوڑے گا. ایسے نہیں جاتی چیز. حساب کتاب بہت ساری چیزوں کا ادھر ہی دے کے جانا ہوتا ہے. قیامت کے دن تو پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن ادھر بھی دے کے جاؤ. ٹھیک ہے میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے جو 2017 میں جھگڑے ڈال رہے تھے نا وہ 2023 میں رو رہے. جو 2023 میں جھگڑے ڈال رہے ہیں نا وہ رو رہے کہ کل پرسوں یا میں بھی مجھے تو اتنا بھی پتا ہے کہ بہت سارے ابھی روئیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بس ہو گئی ہے. لیکن جب لسٹ لگے گی تو میرٹ والے تو ٹھیک ہے وہ تو اخلاقی طور پہ یہ ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ نا انصافی. لیکن جو پیسے والے ہیں نا وہ بہت سارے پیسے والوں نے رونا ہے. ابھی رونا ہے لسٹ لگے تو پھر رونا ہے ان کو بھی بہت ساروں کو رونا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ خاموشی خودکشی کے برابر ہو جاتی ہے تو بولنا ضروری ہے. بولے آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی بینیفیشری ہے کم سے کم بولے غلط بات ہے. یاد رکھیے گا جب آپ کے کزن بھائی بہن کے اوپر جو بھگڑے ڈال رہے ہو نا یہی آپ کے لیے کل مسئلہ کرے. کل آپ کی جب انٹری ٹیسٹ ہوگی نا جو رہیں گے 180 والے رہیں گے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں جن کی ابھی انٹری ٹیسٹ کے اندر 180-85 ہے وہ سلیکشن سے رہیں گے اور وہ آپ کے اوپر امپروو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے
आपका क्या हो, ठीक है। आप इधर देख, उनको टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है, वो वो अभी तो मायूस हो रहे हैं, लेकिन मैंने उनको कहा नहीं मायूस हो, सो जाए जाके। इनसे मैंने कहा कभी 180 नहीं होगी, क्योंकि ये न्यू सिलेबस है, कुछ नहीं होना तुम लोगों से, ठीक है। तो उनको मैंने कहा सो जाए आराम से यार, सुकून से सो जाए, एक साथ आपको समझे गैप मिला, रेस्ट का गैप मिला, एंजॉय करें जाके। नेक्स्ट ईयर आपकी एडमिशन होगी इंशाल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटी, वो आपके ऊपर आ रहा है, ये आपके भाई बहनों के वजह से आपके ऊपर बढ़ रहा है। जो आज आप भंगड़े डाल रहे हो ना कि हमारी तो घर के 5 हो गए 6 हो गए, कल आपको भी होगा, ठीक है ना। आपसे आप लोगों की बैच की जो हालत होगी ना, देखिएगा भले भंगड़े डाले अभी, तो ये होता है कि ये प्लस कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये प्लस कांस्टेंट होता है, प्लस चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो इन एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट ये थी कि कोई करंट नहीं इंड्यूस नहीं, ऐसे साइंटिस्ट जिसने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसके अंदर फिलक्स को कांस्टेंट रखा गया, ठीक है, जिसमें फिलक्स को कांस्टेंट रखा गया, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं, ठीक है। तो 10 साल तक साइंटिस्ट कोशिश करते रहे, बहुत बड़ी कॉइल्स लाई, बहुत बड़े मैग्नेट ले आए, लेकिन की पॉइंट कौन सी है कि नो चेंज ऑफ फ्लक्स, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, क्योंकि मैग्नेट और कॉइल के दरमियान मोशन होगी तो फ्लक्स चेंज होगी। अगर इसको मैग्नेट को मैं पीछे ले जाऊंगा फ्लक्स क्या होगा, कम, आगे ले आऊंगा फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा, या कॉइल को मूव करवाऊंगा फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, या फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो तो आप कह सकते हैं कि जब फ्लक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब फ्लक्स कांस्टेंट होता है, जब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, तो ऐसी कंडीशन में साइंटिस्टों को सिर्फ एक ही जवाब मिला, देयर इज नो करंट, कि कोई भी करंट इंड्यूस नहीं। क्यों नहीं हो रहा इसको डिस्कस करते हैं, रीजंस। पहले सिर्फ इंडक्शन की समझते, इंडक्शन है क्या, मींस फ्लक्स इज कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये फ्लक्स कांस्टेंट होता है। आप कहोगे नो ईएमएफ या करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी क्या थी, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें फ्लक्स चेंजेस ड्यू टू रिलेटिव मोशन between magnet and coil। ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, इसमें जो रिजल्ट मिली वो ली माइकल फेराडे ने इंग्लैंड में इसको रिजल्ट मिली, और जोसेफ टेलरी को अमेरिका के अंदर सक्सेस। दोनों अलग साइंटिस्ट थे, 1830 और 31 के। दो साइंटिस्टों ने कहा कि अगर हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो करंट बन जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। मींस जब देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, जब फ्लक्स को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो इसकी रिजल्ट ये थी कि अगर इस तरह से कॉइल है, अगर इस तरह से आप एक कॉइल लेते हैं और उसके सामने इस तरह से मैग्नेट आप रखते हैं, ठीक है, इस तरह से आप मैग्नेट रखते हैं और मैग्नेट को या कॉइल को मूव करते हैं, फ्लक्स चेंज होता है, तो रिपोर्ट किया गया कि करंट बनता है, ठीक है।
تو آپ کہیں گے کہ when flux changes EMF is induced. EMF اب EMF کی تو کرنٹ فلو کرے گا تو آپ کہو کہ جب فلکس چینج ہوتا ہے تو اس میں EMF آتی ہے. ٹھیک ہے تو جب فلکس چینج ہوتا ہے تو EMF بن جاتا ہے. یہ مائیکل فیراڈے نے اور ہنری نے ڈسکور کیا 1831. اب ظاہر ہے آپ سوچو گے کہ وہی کوئل ہے وہی میگنیٹ ہے جب وہ پلس کاسٹ ہوتے ہیں کوئی کرنٹ نہیں ہے جب پلس چینج ہو رہا ہے کرنٹ بڑھ رہا ہے ایسا کیا ہوتا ہے پلس چینج ہونے سے ایسا کیا ہوتا ہے پلس کے چینج ہونے سے ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس میں کرنٹ جو ہے وہ انڈیوس ہوتا ہے کیوں انڈیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ریزن بعد میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ جو فینامنا ہوتی ہے نا جس میں کسی بھی کوئل کے اندر فلکس کے چینج ہونے سے EMF انڈیوس ہوتی ہے تو ایسی فینامنا کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. ٹھیک ہے اور اسی فینامنا کی وجہ سے جنریٹر کام کرتے ہیں. جنریٹر کے اندر بھی میگنیٹ لگا ہوتا ہے کوائلس لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے میگنیٹس لگے ہوتے ہیں کوائلس لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا اور ان کی ریلیٹو موشن ہوتی ہے اور اسی وجہ سے فلکس چینج ہوتا ہے فلکس چینج ہوتا ہے تو یہ پیپر انڈیوس ہوتی ہے اور یہ ایف انڈیوس جو یہ ایف ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کس پہ کرتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے فلکس لیکیج. ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ فیراڈے کے لا کے اندر یہ پڑھیں گے. میرا نام کہو گے کہ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی کوائل کے اندر فلکس چینج ہوتا ہے تو کوائل کے اندر فلکس چینج ہونے کی وجہ سے اس کوائل کے اندر اگر یہ انڈیوس ہوتی ہے تو ایسی فینامنا کو کیا کہتے ہیں ایسی فینامنا کو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کہتے ہیں. اس کے لیے سائنٹسٹوں نے جو کوششیں کی اس میں آپ دو کیٹیگریز کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ جب فلکس کی چینج نہ ہو جب فلکس کی چینج نہیں تھی تو یہ دیکھا گیا کوئی بھی یہ انڈیوس نہیں لیکن جب فلکس کی لنکیج دیکھی گئی فلکس کی چینج دیکھی اب چینج ہے چینج انکریز بھی ہو سکتی ہے ڈیکریز بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں آپ یہ سمجھے فلکس انکریز ہو چینج اگر فلکس انکریز ہوتا ہے یا فلکس ڈیکریز ہو تو یہ انڈیوس. ٹھیک ہے تو ایسی فینامنا جس کے اندر فلکس کے چینج ہونے کی وجہ سے کسی بھی کوائل کے اندر EMF انڈیوس ہو تو ایسی فینامنا کو آپ کیا کہو گے ایسی فینامنا کو آپ کہو گے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. ٹھیک ہے